So today, magna 99 nights tayo par. 99 nights. Tara. Sumali tayo sa mga to. Kailangan natin manalo dito. Mga 30 days, ganun. Challenge. Kailangan maka 30 days tayo pataas. So kaya, try natin best natin, alright? Okay, skip ko na dun sa nag-chop na kami ng wood. Nag-chop na ako ng wood para syempre, kailangan natin yun eh. Ta-timelapse na natin to para mabilisan. Emocional, mas não vou com contação. Belo, vou viver a minha vida na ação. E na fonte dos tu casa, te dá dia, não dá. Gabi na nga po pala, kaya bumalik na tayo sa base. Siyempre, para kumain na rin tayo. Siyempre, kailangan yan eh, no? Kailan kaya namin liligtas si Dino Kid? Right? Di ko alam sa mga to. Pero sana, mabilis. Dahil diot pa lang kami. Estou na tua speedrun. Vem caixa, tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder, 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 vem fuder. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. Hoje eu vou te pegar, te deixar de perna bamba. Hoje eu vou te pegar, oi, te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma. Vai xerequinha, toma. Vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder, vem fuder. Vem caixa, tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem fuder, vem fuder, vem fuder. Hindi ko muna tatapusin. Patayin nyo na rin yung part 2, right?